sige gingon nga. Pagdali din eh. Ikaw man din nagsigig ingon me. Tanawa na hilaw. Salak man gyud nimo dinhi kay ikaw man akong gisugo. Haya-haya, nini ah, sige raman tagdula. Gani dini bay. Unsa ka dini? Bukat kag baba me. Ikaw man gani dini bawo kay taiyang baba. Po jud tae. Inita pud pi alas 10 naman tingali ron. Dine! Oh, Paglungag sa rice cooker big alas 10 na. me magluhod sa tata. Tama na na dinoy, dugayan ni mo oy. Tara na dini, dugayan ni mo oy. Tara. One hour later. Kutuma na karon. Uy, naluto na tingali tong giluto ni Dini, no? Dine! Sige na panawag oy. Unsa man? Naluto na nakanon mo dira, ah? Tanaw sa nato atong gilungag me. Hala patol. Ngano gini? Nakalimot kog tutlok anime. Agay! Patay bugas pa man ni. Ati action si Dini good. Naunsa naman pud me? Tanawa yang gilungag. Ngano man di ay? Basta tanawa. Unsa naman puday na? Uy, tara. Ngano mo pa ni naluto? Nga isa naman ka oras. Makalimot kog tutlok sa rice cooker. Mauna, kay unahon pa man ang dula. Kung may pangan mo na to ron, bugas. Si Meme man, gipadali-dali man ko. Kanayon na po kunin mo din eh. Ikaw man ganin si Gigingon nga. Pagdali din eh. Ikaw man din nagsigig ingon me. Tanawa na hilaw. Nanganangan man gadin eh. Salak man gyud nimo dinhi kay ikaw man akong gisugo. Tanawa na